sintonizando desde Santa Cecilia. If you hear me all right, send me a thumbs up. Make sure that si me escuchan bien en Santa Cecilia, me dejan saber, por favor. 4 minutos. 4 minutes. Greetings and blessings to those who are tuning in from the Diocese of St. Petersburg. Bienvenidos a todos que están sintonizados desde la Diócesis de San Petersburg. Saludos y bendiciones. Greetings and blessings to those who are tuning in from Juan 23. Bienvenidos y saludos a aquellos que se están sintonizando desde Juan... ¿Por qué yo un eco? Che, la tengo que estar fuerte afuera. Bienvenidos y saludos a Juan 23. Are you on? Schoenstatt, Tampa Bay. Bienvenidos y saludos. Greetings and blessings to those tuning in from Schoenstatt, Tampa Bay. So Schoenstatt, Santa Cecilia, Diocese, Juan 23. Bienvenidos. 3 minutos. 3 more minutes. Si quieres con una silla y ver esta esquinita para que me ayudes, porque las reacciones de ustedes son las que me ayudan. Sí. No, por ahí, esa sillita que está ahí. Y si quieres ponte la esquinita ahí. Hoping you are settling in front of your domestic shrine. Remember, you are the domestic church, and there should be a special place in your house that should be considered the shrine of the domestic church. Therefore, we refer to it as the domestic shrine. Hopefully, you have an image of the Holy Family, St. Joseph, Mary, and Jesus, and a little box where you could deposit your offerings, your petitions, your sacrifices, especially the fruits of this retreat, to put it in the box. Espero que ya estén ubicados frente a sus pequeños santuarios en su casa. Recuerden, ustedes son iglesia doméstica. Las puertas de las iglesias en estos momentos están cerradas, pero es para que se abran las puertas de la iglesia doméstica. Así que viviendo esa espiritualidad de que cada uno en sus hogares es una iglesia doméstica, debe haber un lugarcito en la casa que sea considerado como el santuario de la iglesia doméstica o el santuario doméstico. Espero que ya estén ubicados. Les sugiero que tengan la imagen de la Sagrada Familia. Voy a hablar de las 3 personas en la conferencia de hoy. Y una cajita donde pueden depositar sus peticiones, sus oraciones y aquellas cosas que surjan por medio de esta conferencia. Un minuto más, one more minute. Aquellos que son de la familia de Schoenstatt, más que un santuario doméstico, ya ustedes entienden lo que es un santuario hogar, la cual es un nivel un poquito más profundo de simplemente un santuario doméstico. Those who are from the Schoenstatt family, I hope you are in front of your home shrine, which theologically speaking implies a little bit a deeper understanding of a domestic shrine. But those who are just starting, a domestic shrine will be a good start, and later on as they grow, hopefully they will understand more what a home shrine is. If you're interested in knowing more about what a home shrine is, I invite you to log into the Schoenstatt Tampa Bay website. There's more information there about home shrines. Si les interesa profundizar más sobre el santuario doméstico, los invito a que vayan al website de Schoenstatt Tampa Bay y ahí habrá más información. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Peace and blessings to all as we continue this Lenten retreat. Paz y bendiciones a todos mientras continuamos este retiro cuaresmal.
We've been focusing on the Gospel of John, chapter 11, verse 43 and 44, and I'll read it now. Jesus said to Lazarus, he cried out with a loud voice, "Lazarus, come out!" The man who had died came forth, bound hand and feet with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him and let him go." Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44. Al decir esto, gritó con fuerte voz, "Lázaro, sal de allí." Y salió el muerto. Tenía los pies y las manos atadas con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, "Desátenlo y déjenlo caminar." So the past couple of days, Monday we focused on the symbol of the feet being bound. Yesterday, we focused on the hands being bound. And today I want to go deeper into this wrapping. Once the wrapping is all removed, what do we see? And I would like to use the symbolism that if you take a band, a wrapping, a linen strip, what you will see is the wounds. So today we'll focus on wounds, and the main question today, and this will be the question that I invite you to jot down in your spiritual diary. Make sure you have a diary with you and a pen, because I invite you to take notes. The main question in this evening will be, what are the wounds that bind you, that impede you, the wounds that impede you from coming out, from extending your arms, walking towards the Father, from receiving the Father's love? Remember Karl Rahner and his famous quote that we've been using throughout this retreat: the Christian of the future is either a mystic or not a Christian. So what are the wounds that may be impeding you from deepening in your spiritual life, from experiencing a profound, deep, and intimate union, the love of God? So what are those wounds that may be impeding you from being a mystic, from living and abiding in the love of God? En los últimos días, utilizando Juan capítulo 11, versículo 43 al 44, lo hemos dividido y hemos utilizado los símbolos. El lunes hemos hablado de los pies atados, que nos impide avanzar en la vida espiritual. Las manos atadas, que son esas cosas que no nos dejan extender nuestros brazos hacia el Padre, recibir su amor. Y hoy me voy a enfocar en el símbolo de, ya que las manos y los pies están descubiertos, ya están desatados, ¿qué es lo que se ve? Y el símbolo que quiero utilizar es, se ven las heridas. Así que les invito a que tengan su diario, su bolígrafo, vayan apuntando. La pregunta de esta noche es, ¿cuáles son las heridas que te impiden recibir y vivir en el amor de Dios? Recordemos la frase del teólogo alemán Karl Rahner, que dice que el cristiano del futuro es un místico o no es cristiano. Así que, ¿qué son las heridas que te impiden ser ese místico? Vivir, profundizar, experimentar, conocer a Dios de una manera personal, íntima, vivir en su amor. Now, I'm hoping that you're beginning to jot down what some of those wounds may be for you. We've taken the ties of the feet, we've unbound the feet, the hands, and now we're looking at the wounds. What are the wounds there? What hurts within you? And here perhaps look at the past, your past history, maybe growing up, maybe as a teenager, maybe as an adult. What have been the wounds that you've experienced that really create an impediment to go to the Father? Les invito que empiecen a escribir cuáles son esas heridas. Quizás sea una mirada hacia atrás, hacia el pasado, cuando eres niño, joven o adulto. ¿Qué experiencias personales tú has tenido de esas grandes heridas en tu vida
que te impiden poder crecer y profundizar en el amor de Dios. Así que aprovechen, empiecen a escribir o a revisar sus notas, a ver qué ya habían escrito en los días anteriores. As I've done in the past days, I share some of what has been my experience. Today I also will share 3 of wounds that I can identify, wounds that I could relate to, and perhaps you could relate to. If these 3 wounds do not relate to your experience, then praise God, but I'm sure there will be other wounds that you may want to then follow the example of what I'm doing, to bring it to the light, to reflect on it, to digest it, to seek the truth and begin the process of healing, or if you already began the process of healing, to go deeper. There's always a deeper level in the healing that we could go with the wounds that we've experienced. Como he hecho en las otras noches, cuando le hago la pregunta, después comparto de mi experiencia personal. En esta noche igual voy a compartir 3 heridas de una manera general. Espero que ustedes se puedan identificar. Si estas 3 heridas no son algo a la cual tú te puedas identificar, pues gloria a Dios. 3 heridas menos que te tengas que preocupar. Pero de seguro todos tenemos heridas. Así que les invito que lo que voy a hacer de traer la herida a la luz, de digerirla, reflexionar, pedirle a Dios que revele la verdad, que me santifique, que me sane. Y si ya has comenzado un proceso de sanación, muy bien, pero siempre hay algo que uno puede seguir profundizando en las heridas, especialmente esas heridas profundas del alma. So the 3 things that I will share, the 3 wounds that I've become familiar with myself and helping others. One is the wound that comes when you lose something that you value a lot. Let it be the death of a loved one. Let it be that you lost your job, your house, a title, a position, something that you value a lot. And then that there's a wound there having lost that. So it's the wound of death that we all share. So that's the first one. The second one will be perhaps the painful experiences as growing up in relationship with others. Let it be relationship with the family, with friends, with a boyfriend, a girlfriend, with a spouse, with loving relationship, and the times that we've been betrayed, we've been rejected, we've been ridiculed, whatever has been in the relationships of love, therefore creating a wound, the wound of love. And the third one is the wound of the image of the father wound. Could also be another wound that could really impede you to grow in relationship with the Father. Because if we call God Father and we have a wounded image of our own fathers, then there will be a difficulty there. So those are the 3 things that I'm going to address today. But I invite you to take notes. I don't know if those 3 wounds relate to you. If not, if you have others, go ahead and jot them down. Las 3 heridas que voy a compartir con ustedes. Una es la herida de la pérdida. Cuando uno pierde algo de gran valor, crea una herida. Sea que la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de un título, de una posición, de una casa, de nuestras tierras. El hecho de que estamos aquí en Estados Unidos ya implica una cierta muerte, un cierto duelo. Nuestra tierra está lejos, no podemos ir a nuestras tierras, la distancia, la separación. Pues, ¿qué son esas heridas de la pérdida? Esa es la primera. La segunda es sobre los fracasos en el amor, sea con las amistades, en parejas, en matrimonio, las heridas causadas por los fracasos en el amor. Y el tercero, una imagen pobre del padre. Si alguien tiene una dificultad con su papá biológico, pues eso muy probable lo va a proyectar a Dios Padre. Así que quizás ahí hay heridas, la que le llamamos la herida del padre, que tiene que ser traído a la luz para poder sanar. Ya mencionando estas 3 heridas, entonces vamos a comenzar con la consagración a la pequeña consagración a María. Having mentioned those 3 wounds, now let's start with the consecration prayer, the short consecration prayer.
My Queen, my Mother, I give myself entirely to you, and to show my devotion to you, I consecrate to you this day my eyes, my ears, my mouth, my heart, my entire self without reserve. As I am your own, my good Mother, guard me and defend me as your property and possession. Amen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya. Amen. So let's start with the first one, the wounds caused by losing something, especially losing a loved one. That is a great wound. Now, how could that be an impediment to receive the love of God? Well, if you remember yesterday we spoke about how a fear of a God who allows suffering, pain, the coronavirus, the epidemic, and that fear of if this is a God that allows this, then how can I trust Him? We addressed that in remembering that if God allows something, it's precisely through it that He's working something greater. But when God allows the death of a loved one, or when we lose something of great value in our lives, then instead of a fear, there could be a hidden anger, a hidden resentment that we direct towards God. This may be unconscious. This may be hidden deep within us that we don't even acknowledge it. We don't even know that we have that anger. But if God is all powerful and this person that I love is dead, God did not do as He did with Lazarus to resuscitate him, there may be a little resentment there. There may be some anger. You took my loved one away. You didn't save my loved one. And perhaps even harder when the loved one we've lost, it was a surprise, or it was a young person, or it was a tragic accident, or however, even if it's just by a natural death of someone who lived life to the fullness, still, losing a loved one creates this great pain, this great wound in our soul that we may be harboring in our secret, in the secret of our heart. We may be harboring some resentment and anger towards God. And that may be an obstacle that impedes us from going to God, because we're angry, we're upset with Him, and we don't want to go with God, the one God who took my loved one away. If this is something you could relate, take some notes, write things down so that you could go back to it and reflect what has been some wounds of you losing something or someone, and how there may be some anger and some resentment directed towards God. La primera que quiero mencionar el día de hoy es la herida causada por la pérdida o la muerte de un ser querido o la pérdida de algo de gran valor. Ayer habíamos mencionado cómo se nos puede hacer difícil confiar en un Dios que permite la enfermedad, el virus corona, la epidemia, el sufrimiento. Y ayer profundizamos de que entender que pues somos hijos amadísimos del Padre, el Padre nos ama, y si el Padre permite algo, el sufrimiento, la enfermedad, es precisamente por medio de ello que está trabajando algo mayor. Pero en relación a la pérdida de seres queridos, esta puede ser un poquito dificultoso. Y con frecuencia, en el secreto de nuestros corazones, podemos estar cultivando un cierto resentimiento, un coraje, una ira contra Dios. Porque si Dios tiene todo el control y puede resucitar como lo hizo, resucitar a Lázaro, ¿por qué no lo hizo con mis seres queridos? Y hay un escondido. Y eso se convierte en un impedimento. No podemos salir al encuentro del Padre porque estamos un poquito furiosos con Él que se llevó a este ser querido a quien amo, o me quitó aquella cosa de gran valor. Y en el duelo hay un coraje, hay un resentimiento, y no me puedo entregar al Padre por ese coraje. Así que les invito a que aprovechen ahora y escriban qué resentimientos, corajes de haber perdido algo que tengo así contra Dios, ese coraje. Escriban
Y les invito a que profundicen en ese sentimiento que se puede convertir en un obstáculo para profundizar en el amor de Dios. Así como, just as I've mentioned, a potential obstacle, potential solution. Here is a potential solution. First is to recognize that being angry is normal. There's nothing wrong with feeling anger. Jesus Christ felt anger. When he saw that they turned the temple into a marketplace, he got angry. And we can't say that God sinned, that Jesus Christ committed a sin. He was angry, therefore anger is not a sin. It's a normal thing. And we often have to allow ourselves to feel the anger. Now, anger could be scary because it has a lot of energy. And there's nothing wrong with feeling the anger. In any case, what may be wrong is what I do with the anger. Now, if I'm angry and I start beating someone up, well, then now we got a problem. But just feeling the anger, there's nothing wrong with it. So the first thing I suggest is allow yourself to feel the anger. And better yet, share and allow yourself to feel the anger and share with God. Allow yourself to experience your anger with God. If you are angry at God, and there may be some, by the way, I have to make a note here, because often, I don't know why, but we often tell people, oh no, you can't be angry with God. Well, that's a sin to be angry with God. That's not true. That's not true. God is big enough. He could handle our anger. He created us and created the emotion of anger that often we experience. So he can handle it. There's nothing wrong with going to God with your anger. What I suggest, and this has helped me the times that have had this strong anger, I just imagine myself getting into the ring. I put on some gloves, and I go into the ring, and I ask God, come to my ring. Let's go and have a match. And I start just throwing punches left and right, and you did this, and you allow that, and blah, 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 and punch and kick and do everything you have to do. Let it out. Now, once you got it all out, stay in the ring. That's important. Stay in the ring. Don't be like the rebellious teenager and says, and I hate you, and close the door and breaks the relationship. That's not what we want to do. So let your anger out. Let God hold it for you. Get it all out. And if it's an anger directed to God, let him have it. And once you get it all out and you're exhausted and you got to find it all out, then let the Father stay in the ring so that you can let the Father love you and hold you. And here we go back to that image of being a 3-year-old child. Your anger is just like a 3-year-old kid who is just having an episode, a tantrum episode. What does parents do? Well, okay, you're going to have your tantrum. Okay, we just let you have it. And once you get it over with, then we hold you and we love you through it. God the Father wants to do the same with you. Have your anger tantrum with God, but then stay there with him and let him minister to you. Let him love you. El coraje puede ser algo que nos impide relacionarnos con Dios. Mi sugerencia, así como lo he hecho las últimas noches, presento un posible obstáculo y una posible solución. La solución que nos podría ayudar en relación al coraje es déjate sentir el coraje. El coraje no es pecado, sentir ira y coraje no es pecado. Es natural, es normal, hasta Jesucristo experimentó la ira y el coraje cuando fue a la casa del Señor y vio que el templo se estaba convirtiendo, lo habían convertido en un mercado. ¿Qué hizo? Pues él se enfadó, sintió ira, sintió coraje. Si Cristo sintió coraje y nunca pecó, pues nosotros también podemos sentir el coraje. Lo que haría bien o mal es cómo y qué hacemos con ese coraje. Sentir el coraje, bien. Ahora, si ahora cojo el coraje y le pego a alguien, pues ya ahí estamos mal. Pero dejar de sentir el coraje no es problema.
Con frecuencia decimos, no puedes estar enojado porque estar enojado es malo. O peor, decimos, no puedes venir con tu coraje a Dios. No vaya a ser que Dios te castigue por venir a Él enfogonado. Eso es mentira. Dios es grande. Dios te creó. Sabe cómo te creó. Creó los sentimientos y sabe que el coraje es algo que tú experimentas y lo experimentas con frecuencia. Y si hay alguien que puede ayudarte con tu coraje es Dios. Él es grande. Él no se va a herir. Él puede recibirlo y dejarte. Ahora, la sugerencia que yo hago. Imagínate que vas a entrar a un ring de boxeo. Ponte los guantes. Esto es lo que yo hago con mucha frecuencia. Me pongo mis guantes y digo, ok, Señor, ven aquí que tenemos una peleita que hacer. Y yo empiezo a tirar puños y patadas y decir todo lo que tengo que decir. Ahora, después que termine y de pelear con Dios y decir todo lo que tengo que decir, me quedo en el ring. No vayan a ser como los jóvenes rebeldes que tiran la puerta y te odio y cierran la puerta y rompen la relación. No, ahí sería el horror. Así que sí, suelta tu coraje, suelta tu ira, pelea con Dios, tira, quizás te ayude, vete a la cama y coge la almohada y empieza a darle a la almohada y haz lo que tengas que hacer. Pero ya después que te desahogas del coraje con Dios, quédate ahí con Él. Y en vez de ser ese teenager, ese joven que cierra la puerta y te odia y no quiere saber nada, sé mejor como el niño de 3 años. Que sí ha tenido su rabieta, su patalea, pero después se queda para recibir el amor de papá, el amor de mamá. En este caso, el amor de Dios Padre. Así que les sugiero un ejercicio muy positivo. Toma mucha energía, saca mucha energía, pero al final no se siente tan rico. O sea, ya. Porque al no hacerlo, ese coraje se puede convertir en el obstáculo que te impide la relación con Dios. Los invito a que tomen sus notitas, a ver qué sobre el coraje tendrás que lidiar y trabajar y desahogarte con Dios. In regards to emotions, I've had a couple of basic principles, guiding principles that help me, and I would like to share them with you. One is this: where there's anger, go deeper and you will find a wound. Where there's anger, go deeper and you will find a wound. So keep that as a principle, basic principle. If something caused you to be angry, pause, bring it to prayer. Lord, this really made me really angry. And if you start going deeper with the Lord will reveal you what wound that event touched or what wound it created. And once again, instead of the anger and the wounds being the obstacle to relate to God, now they become the actual source, the actual means, the actual subject where you actually pray and talk and relate with God so that He can love you in your wounds, that He can receive your anger, that He could be a loving Father to you. So what at first may be an impediment, in truth could be the means to help you deepen in the love of God. Un principio que a mí me ha ayudado mucho es entender este concepto. Donde hay coraje, si profundizas, ahí vas a encontrar una herida. Donde hay ira y coraje, si profundizas, vas a descubrir que ahí hay una herida. Si estás en tu diario vivir y un evento, una ocasión, algo te dio un gran coraje, mira, trae eso a la oración. Porque si lo traes a la oración con el Señor, Señor, sentí un gran coraje en esta situación y profundizas con el Señor, Él te va a apuntar a la herida que ese evento está tocando o una herida que se está formando en tu corazón. Y lo que antes, la ira, el coraje, las heridas, eran la causa que podía impedir tu relación con Dios, ahora se convierte en lo que alimenta la relación con Dios. Se convierte en los temas de oración, se convierte en el contexto donde puedes recibir un Dios que recibe tu coraje, que te recibe como persona, que te recibe como niño y te ama, te ayuda, te revela, te sana. Así que las emociones son, con frecuencia en mi vida personal, han sido los mejores temas de oración con Dios. Lo que estoy sintiendo,
lo hablo con él, como un niñito de 3 años en los brazos del Padre. Another principle that's helped me in regards to emotions is to know that emotions are not a problem to solve, but an experience that needs to be lived and validated in love. I'll repeat that. Emotions are not a problem that need to be solved. They're an experience that need to be lived and validated in love. Often, all you have to do is acknowledge an emotion, bring it to prayer, instead of trying to solve why do I feel this. No, just go to the Lord. Lord, I'm feeling this way. And let the Lord validate your emotions. Let the Lord love you in your experience of those emotions. Otra frase que a mí me ha ayudado mucho es reconocer que las emociones no son un problema para resolver, sino una experiencia que necesita ser vivida y validada en amor. Las emociones no son un problema que se tienen que resolver, sino una experiencia que necesita ser vivida y validada en amor. Y aquí se convierte para profundizar en la oración. Si yo siento algo, no trates de resolver por qué estoy sintiendo esto. No, simplemente déjate sentirlo, déjate vivir esa experiencia del amor, y si lo haces de la emoción, y hacerlo con Dios para que Dios pueda validar tus emociones y amarte mientras estás compartiendo ese sentimiento con Dios. No solamente lo hacemos con Dios, lo hacemos con nuestras amistades, nuestros seres queridos. El compartir nuestros sentimientos, no para que el otro resuelva mi problema, compartimos porque necesitamos que alguien valide mis sentimientos y que alguien me ame en medio de mis sentimientos. We go back to the initial question. What wounds impede you from relating to God? From deepening in a personal, intimate, and loving relationship with God? I shared one, now I'm going to share the second one. Volvemos a la pregunta principal. ¿Qué heridas impiden que te puedas relacionar con Dios? Que puedas profundizar en el amor de Dios, vivir en el amor de Dios. ¿Cuáles son esas heridas? Ya compartí una, ahora voy a compartir una segunda. The second one is the wounds that come in our relationships with others. The first one was when you lose someone or lose something, and then maybe angry because you lost something. But the second one is more specific when perhaps you've experienced being betrayed, you experienced a deep wound in a relationship of love that you had or still having, but yet the wound is still there. La segunda herida que quiero mencionar. La primera en referencia a la herida de perder a alguien o a algo de gran valor, y cómo eso puede ser causa de resentimiento y coraje. El segundo es las heridas causadas por los fracasos en el amor, sea por las amistades, sea con una pareja, sea en un noviazgo, sea con una pareja que tuviste o con la pareja que tienes, que has sufrido una herida, y esa herida que sufriste en relación de amor con otra persona se está convirtiendo en un obstáculo para relacionarte con Dios y relacionarte a Dios con amor. Así que, no sé, tomen algunas notitas a ver qué de sus experiencias personales podría ser ese impedimento. I hope you're meditating what in your life, in your love life, in the wounds that you've experienced, they can become an obstacle to relate to God, because when we relate to God, we want to relate to God with love. And if I have some past wounds in loving relationship, I may project that to God. Here's a couple of statements that I've often heard, and some of them may apply to my own life. It goes as this: I've been so deeply hurt and betrayed,
I no longer can trust anyone. Or, I've given up on love. Forget about it. I'm done with it. Or, those who love me always end up hurting me. Or, those who I love, I always end up hurting them. Perhaps there's other phrases. Take some time to jot down what in relationship with love, what statements have you built, what statement have you bound yourself to live due to the wounds of love. Algunas de las frases que se pueden oír con frecuencia cuando una persona experimenta una herida en las relaciones amorosas, una puede ser: me he sentido tan profundamente herido y traicionado que ya no puedo confiar en nadie. O, yo he renunciado al amor. Ya esto de amar y ser amado, ya no, eso no es para mí. O, en las relaciones de amor uno siempre termina lastimando o lastimado, así que mejor no amar. Medite. Quizás alguna de estas tres líneas, algo que has dicho, o quizás otras líneas que apliquen en tu vida. Pero sería bueno que tomen nota de sus propias líneas, las cosas que has dicho en referencia a los fracasos de la vida amorosa. So let me address those three statements. 1, I've been so deeply hurt, betrayed, I no longer can trust anyone. My response is, it's good to be careful and discerning about who you give yourself in love, who do you trust, but not to trust anyone. It's a little extreme. We are social beings. We have to trust others. You have to trust the doctor. You have to trust the teacher. You have to trust professionals. If you don't trust, then I don't know how you're going to survive in this world. So be careful about making extreme statements as such. En referencia a la primera línea, he sido tan profundamente herido y traicionado que ya no puedo confiar en nadie. Cuidado. Sí es bueno ser cauteloso, discernir a quién confío, a quién no, pero decir que no confío en nadie es una exageración y algo imposible porque somos entes sociales, necesitamos confiar. Necesito confiar en el doctor, en la maestra, en los profesionales, porque pues que es parte de nuestra condición como agente social. Así que si has hecho dicho esa línea así tan exagerada, renuncia a no confiar en nadie. I invite you to renounce that statement that perhaps you've done. I can't trust no one. You can trust no one in this world. Renounce that statement, because that really is beginning to create obstacles in your life. The second statement, I've given up on love. I've given up on love. It's natural to feel frustrated when you've been hurt, when you've failed in loving relationships. But I have a line that I use a lot, and I'll quote it now. It says, to love hurts, but not to love hurts even more. To love hurts. You know, when you love and you take the risk of loving someone, it's very likely you'll get hurt. Loving hurts. But not to take the risk, not to love, hurts even more. La segunda frase. He renunciado al amor. Es una frase que a mí me ha ayudado mucho. Decir, sí, amar duele. Pero no amar duele aún más. Es un gran riesgo amar. Entregarse en amor es un riesgo y probablemente vamos a ser lastimados. Pero no tomar el riesgo y no amar duele aún más. Amar duele, pero no amar duele aún más. The third statement. Those who love me always end up hurting me, or I always end up hurting the people who love me. Now, I'm going to make a parenthesis here. Every time you hear yourself make statements like always careful, that should be a red flag. Every time
you make absolute statements, red flag. Be careful, because when you make absolute statements, you may be binding yourself spiritually to that which you just define as absolute. Careful. So to say, I can't trust, this statement was, those who love me always end up hurting me. Well, have you ever experienced in your life a loving relationship where a person has not hurt you? I'm sure at least one person in your entire life that you related in love did not hurt you. So then why say always? You're discarding the other person and how that person has loved you faithfully with great love and compassion. Now you're just eliminating it. Well, I don't count? So when you hear statements that say always this, always that, careful. That's a red flag. Don't absolutize. Those statements tend to bind us and to perhaps even hurt others who may feel rejected or neglect or not recognized in their efforts to love you in a faithful way. Cuando escuchamos la palabra esta, en las relaciones de amor uno siempre termina lastimando o lastimado. Cautela cuando utiliza la palabra siempre. Cuando uno usa esa frase de absolutizar, uno está creando como que unas ataduras espirituales. Siempre esto, siempre lo otro. Si dice siempre, en las relaciones de amor, siempre termino lastimado. Pues, bueno, te puedo preguntar, ¿no hay ninguna persona en tu vida, no hay ninguna persona todavía en tu vida que tú te hayas relacionado en amor que no te haya lastimado? Y si está diciendo siempre, pues ya estás descartando el amor de esa persona. Un amor fiel, un amor compasivo, un amor que siempre ha estado ahí. Así que cuidado cuando digas siempre, especialmente esas palabras que pueden crear ataduras espirituales. Those who love me always end up hurting me, or I always end up hurting those who love me. Now, a second thing about that statement, it is a true. It's very likely that in relationships of love, that people get hurt. No one is perfect. But just because there's been a hurtful event does not mean that that's the end of that relationship. It could actually be the beginning of taking the relationship to a deeper level. Because now it's the call for forgiveness, for reconciliation. And forgiveness is a greater form of love. It's easy to love when everything is roses and peaches. But when someone has done a mistake and you choose to love by forgiving, that's taking that relationship to a deeper level. So in many ways, when you get hurt or something wrong goes in the relationship, well, praise God, that's giving you an opportunity to deepen and mature in a loving relationship with that person. It's the opportunity to forgive or to ask for forgiveness. En cuanto a esa frase, en las relaciones de amor uno siempre termina lastimado o lastimando. Otro punto que quería mencionar sobre ello. Es muy posible, es muy probable, no siempre, es probable que lastimes o te lastimen. Pero porque te lastimen o lastimes, no quiere decir que es el fin de la relación. Al contrario, esto puede ser el comienzo de llevar la relación a un nivel más profundo. Es fácil amar cuando todo va de bien, cuando todo es de rosas y corazoncitos, pero cuando alguien comete el error y tú optas por amor en perdonar o en pedir perdón, ahí se está dando la oportunidad de profundizar y madurar más en ese amor. Así que quizás alguien te ha lastimado o has lastimado a alguien, pues este es el momento de profundizar en el amor, pidiendo perdón y dando ese perdón.
hoping you're making notes of potential relationships that you need to repair and take deeper, mature by the power of forgiveness and mercy. Espero que estén tomando nota de relaciones que quizás tengan que reparar, pedir perdón, perdonar, profundizar en el amor. Quizás mencionar algunos, escribir algunos nombrecitos no sería mala idea en sus diarios espirituales. And not be a bad idea to jot down some names. We're still doing Lent. This is a great sacrifice that you could offer, the act of reconciliation. Un gran acto, un gran sacrificio que podemos hacer en la cuaresma, el sacrificio de la reconciliación, el sacrificio del perdón. So, going back to the questions, what are the wounds that impede you from relating to God? So we've spoken about the wounds from losing a loved one, and if God allows that, then I don't know if I could trust and give myself to that God. We've spoken about the wounds created by the failures or the mistakes or the wounds that we experience in loving relationships. That could also be projected towards God. Because if we want to engage in a loving relationship with God, whatever we carry, the baggage of that is related with loving relationship, will also project that to God. So if you were saying something like the absolute statements like those who love me always end up hurting me, then you're going to say that God will sooner or later will end up hurting me. Or I give up in love. If you give up in love, you're giving up in God, because God is love. Or if you're saying I can no longer trust anyone, then you can't trust God either, because God is someone. So those become obstacles to relate to God. ¿Cuáles son esas heridas que impiden tu relación con Dios? He mencionado el primer ejemplo que mencioné sobre la pérdida de un ser querido. Y si Dios permitió la muerte o la pérdida de algo, pues entonces no puedo confiar en ese Dios y se convierte esa herida en un obstáculo, que no debe ser lo que alimenta la relación con Dios. El segundo fue las heridas que sufrimos con las relaciones de amor. Pero ¿cómo se proyecta? Es que aquí lo que hacemos es que proyectamos lo que hemos sufrido en relaciones de amor, lo proyectamos a Dios. Porque si lo que Dios pide es una relación de amor, todo aquello que yo llevo cargando de mis heridas de amor lo voy a proyectar a Dios. Por ejemplo, si dijiste, he sido tan profundamente herido y traicionado, ya no puedo confiar en nadie, pues Dios es alguien. Estás diciendo que no puedo confiar en Dios tampoco. Y si dijiste, he renunciado al amor, pues al decir eso estás diciendo, yo renuncio a Dios, porque Dios es amor. Y si dijiste, las relaciones de amor uno siempre termina lastimando o lastimado, quiere decir que tú ya estás esperando que Dios te va a lastimar. Así que cautela, y por eso esas heridas del amor tienen que ser, una vez más, tema de oración para profundizar con nuestro Dios. So therefore, just as I was inviting you to relate, to share that anger, or whatever emotions you have with God, also to share with God your own wounds, the wounds of failures in love, being hurt, being betrayed. That also be a great opportunity to deepen in your relationship with God. Now, all of this is important because one may hold back from loving God because you may doubt He truly loves you, or what may happen if I fall in love with God. If you ever experience something like this, there's the one remedy that I suggest. Is to take a crucifix and just look at it. If you need proof of God's love, behold the wood of the cross. If you need proof of God's love for you, look how much He loves you. Si estamos teniendo dificultades en confiar en el amor de Dios, toma un crucifijo y míralo. Esta es la prueba del amor de Dios por ti. Así de mucho te ama Dios. The Gospel of John, chapter 3, verse 14 to 16, we hear, just
as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Si dudas del amor de Dios, aquí está tu prueba. Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también será levantado el Hijo del Hombre. Entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Así amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. This is what we do on Good Friday. Esto es lo que hacemos el Viernes Santo. Levantamos la cruz para recordar cuánto amor tiene Dios por nosotros. This is what we do on Good Friday. We lift the cross as to be a reminder of how much love God has for me. Now, I'll make a parenthesis here, because when we look at the cross, we shouldn't be looking at the suffering, but rather the love that endures so much suffering. Not how much he suffered for me, but how much he loves me. The value of a sacrifice is measured by the level of love and not by the level of suffering. A great suffering with little love has lesser value than great love with little suffering. In a sacrifice, love tends to lessen the intensity of suffering. What will you do for your loved ones? Do they feel like sufferings or just acts of love? So when we look at the cross, we should see love, not suffering. Although indeed there is great suffering here, but look at love. This is how much he loves me. He's willing to endure this suffering and much more because he loves me. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Cuando vemos el crucifijo, deberíamos ver no cuánto Él sufrió por mí, sino cuánto Él me ama. El valor de un sacrificio se mide por el nivel de amor y no por el nivel de sufrimiento. Un gran sufrimiento con poco amor tiene un valor menor que un gran amor con un poco de sufrimiento. En un sacrificio, el amor tiende a disminuir la intensidad del sufrimiento. ¿Qué no haría uno por los seres queridos? Y quizás grandes sufrimientos, pero por amor no se sienten como sufrimiento, se sienten como pruebas de amor. At the cross we see both great suffering and even greater love. When your past wounds impede you from entering in a loving relationship with God, look at the cross. This is how much he loves you. Cuando tus heridas te impiden ingresar en una relación amorosa con Dios, mira la cruz. Así es lo mucho que te ama. I invite you to take some notes about God's love for you and his proof in Jesus Christ, his great act of love. Invito a que tomes algunas notas de lo que sientes, lo que te viene al corazón cuando meditas en el amor de Dios por ti. En medio de tus heridas y dudas,
ver al que tanto te ama en la cruz. Let me mention now a third type of wound, a poor image of the Father. Voy a mencionar una tercera herida, puede ser un impedimento a relacionarnos con Dios, es cuando tenemos una muy pobre imagen de papá, de nuestros padres terrenales, y proyectamos eso al Dios celestial. A poor image of our earthly fathers very likely could be projected to our Heavenly Father. And the father wound can become an impediment, something that I invite you also to bring to God, to talk to Him about, that He may help you, that you may heal, and that you may see in God the Father the perfect divine Father, and not what we may project of our wounds in regards to the wound, to the what we have experienced of the shortcomings of our earthly fathers. Importante también mencionar la herida del padre. Posible que hayas tenido una pobre imagen de un papá terrenal o un papá que estuvo ausente, un papá abusivo, un papá... y eso hay que traerlo al Padre también celestial. Recordando que Dios Padre es un Padre divino, que no es como los papás terrenales, es mucho más que eso. There's a couple of things that if this is something that applies to you, a poor image of our earthly father that you project to the heavenly Father, a couple of things I suggest. One, then look back, perhaps not to your own father, but those father figures, those who, like Saint Joseph, in your life were true living icons of the love of the Father. And allow them to be what then leads you to a deeper understanding of God the Father. Si tienes una herida, la herida de una mala experiencia con la figura de tu papá terrenal, pues sugiero examinar tu vida y tratar de ver, deja que el Padre te revele esas otras figuras paternales, esos San Josés en tus vidas, que sí fueron verdaderos iconos vivos del amor del Padre Celestial. Y dejar que entonces eso sea lo que alimente y nutra tu entendimiento y tu relación con Dios Padre. Now, I'm going to finish with this other suggestion. If perhaps you can't even find the Josephs in your life that can become, by the way, this is the vocation of every father. This is why it's so important for fathers to recognize that your greatest mission is to really become this living icon of God the Father to your children. How you reflect yourself as a father to your children will help or not help their relationship with God the Father. So fathers know that our mission is to be a true living icon of God the Father. But let's say that, let me translate in Spanish. Padre, quiero recordarles que la misión que tenemos como papás en relación a nuestros hijos es ser iconos vivos del Padre Celestial para nuestros hijos. En la manera en que eres paternal y papá para tus hijos, ayuda o desayuda a tus hijos poder relacionarse con Dios Padre. So here it's important to ask for the intercession of Saint Joseph to help fathers to truly be living icons of God the Father, as Saint Joseph did to the child Jesus. So we need us men to truly
live up to the challenge, to our vocation, to our mission, like Saint Joseph, to be living icons of God the Father. Así que padres, tomemos esta gran misión y tomarla en serio, el llamado que tenemos a ser iconos vivos del Padre y pedirle a San José que interceda por nosotros, que nos ayude, así como Él lo fue para el niñito Jesús, un icono vivo del amor del Padre, así nosotros también, como San José, estamos llamados a ser iconos del amor del Padre a nuestros hijos. I see I'm running short in time, and I don't know if I should go with this last point or not. Should I go here or not? What time is it? 6:07. Yeah, I'm gonna have to cut it short right there. I'll use this for tomorrow, part 2. So tomorrow I'll go deeper into another way. Let's say you have no St. Josephs in your life, none whatsoever, which I truly doubt it. But there's another way also that we can deepen in the love of God the Father, perhaps in an unlikely or unexpected way. And that will be the topic for tomorrow. Tengo una más que quería compartir, pero esto a lo mejor lo comparto para mañana. Llega a ser el caso que no tengas ninguna imagen positiva de ningún papá, no hay ningún San José en tu vida, pues hay otra manera de poder experimentar el amor del Padre, una manera quizás no esperada o quizás le sorprenda, pero es una manera ciertamente de poder profundizar en el amor del Padre, pero eso lo voy a dejar para mañana, así que los dejo con ese suspenso y esa curiosidad. So, as we finish for today, I would like to finish invoking the Holy Family to help us in our domestic churches. Voy a concluir con la oración de la Sagrada Familia que hizo el Papa Francisco para que se interceda por nosotros la Sagrada Familia y nos ayude a ser ciertamente una verdadera iglesia doméstica. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayers. Amen. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, rechazo y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza
en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestras súplicas. Amén. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Almighty God bless you all, and I'll see you tomorrow here at 7 p.m. Nos veremos mañana, una vez más, a las 7 de la noche, para continuar nuestro retiro cuaresmal.